Aha! Come on! Yes! Yeah, okay. Ready? Go! Yeah! I don't know. Get ready and let's go! Yeah! Aha! Yes! What? Hey! Oh no! Hey, what's that? Yes! Yes, yes! Yeah! Wow! You win! Loser! What? What was that? Well, well. Huh? What? You win! Okay!
Okay. One, two, three. Let's go. Yeah. Oh, yes! Nice. Mom. Mommy. Wow. सुंदर गुलाबी भालू। हमारे बच्चे रपेंजल और सड्डा को भालू से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। Stop it. No. No. तो आइए भालू को जीतने के लिए माताओं और बच्चियों के बीच में प्रतिस्पर्धा करें। राउंड 1 हैंड रेसलिंग पार्ट। चलो बच्चों। ओ नहीं, देखो सब लोग, बेबी सड्डा को बुरी तरह से खेल रही है। 1 और 0 सड्डाको की माँ और बच्चे के पक्ष में। राउंड 2 तैराकी प्रतियोगिता। क्या आप तैयार हैं? दौड़ पूरा करने के लिए माताओं को वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दियों में समुद्र के माध्यम से तैरना होगा। सड्डाको की माँ क्या योजना बना रही है दोस्तों? अच्छा, सड्डाको की माँ ने बच्ची रपेंजल को अपहरण करने के लिए किसी को भेजा है। लेकिन सड्डाको बच्ची को गलती से किडनैप क्यों कर लिया भाई? Yes, sir. ओह, एक भयानक योजना है ना? Ew. माँ रपेंजल, आओ और बच्ची को बचाओ। और अब जल्दी से राउंड खत्म करते हैं। बधाई हो माँ रपेंजल।
एक और एक दोनों परिवारों के लिए। राउंड 3 कॉस्ट्यूम डिजाइन प्रतियोगिता। सडाको माँ ने झट से सुंदर पोशाकें सिल दी। Oh, yes! माँ रपेंजल अपना सर्वश्रेष्ठ करो। आइए रपेंजल माँ को एक सुंदर और भव्य फिश टेल ड्रेस बनाने में मदद करते हैं। बेशक बच्ची के लिए एक पोशाक अनिवार्य है ना? आइए पोशाक को और अधिक बढ़िया बनाने के लिए समुद्र के रंगों को जोड़ें। और गरम पीले और लाल रंगों के बारे में भी मत भूलना। अधिक चमकदार मोतियों को जोड़ना होगा। वाह, सुंदर पोशाकें। कृपया न्यायाधीशों से अंतिम स्कोर की प्रतीक्षा करते हैं। माँ और बच्ची सडाको के लिए एक ए, माँ और बच्ची रपेंजल के लिए एक A+। बधाई। गुलाबी भालू बेबी रपेंजल का है। बधाई हो।